Oh my god. Sorry guys. 1, 2, 3, go. Good morning everyone. Welcome to our online Sunday worship here at Sitio Iwak-Iwak, Culaman Valley, Arakan, North Cotabato. Oh my god. Sorry guys. Takas kayo. Takas. Sorry. Ready na. Play. Kanimo tuloy ko pagpaminaw. Oh my god. Ano ya? Sa ikadlo na. Duhan ng tani na to magulit ikatatlo. Yeah, tama. Kaya mag-over the mountains pa ta dali kay silula di kita kakakaroon. Sige, smile. Smile. Kaskati. Good morning everyone. Welcome. Tuloy ko pagpaminaw kanimo. Sulti ko Ginoo. Oh my god. Wala na nagkadlaw. Wala na nagkadlaw. Wala na nagkadlaw. Para nadalian yung ba? 1, 2, 3, Tudloy, Jay. 1, go na unti mag-good morning. Kasi submain ba? 1, 2, 3, guys. Good morning. Dadako kung asa ka mo adto tudloy. Mukuyog. Mukuyog ko ka. Tara oy, boss na lang wala dito. Boss na lang. Jay, hindi pag-irisa to, Jay. Ready, 1, 2. Smile. Palakpak! Ato. Kubig, hindi kayo may aral diri akong kanta. Sige, ano ka rin? Amo na lang ni, okay na ni. Kusigati. Tanong ka. May mali ko. Hindi na to. Balik to sa chorus, Jay. Okay. Ay pa. Mo lang to. Kusigati kayo sa... Kani akong kanta. Sige na yun. 1, 2, 3, go. Good morning everyone. Welcome to our online Sunday worship. Kanimo. Binata ka po eh. Over the mountains na isa dayon. Ay, dito pa kami mo. Wait lang. Go! Tama na. Tama na to.